Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant quelques exercices sur l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. توازن جسم خاضع لقوتين. إذن l'exercice 2, les figures ci-dessous schématisées une pomme en équilibre. يعني واحد التفاحة في حالة توازن accrochée au point A. هنا كاينة واحد النقطة A هي هذه à l'extrémité d'un dynamomètre qui indique la valeur de la force F exercée par le dynamomètre par la pomme. هنا هما كتلاحظوا ها هي هنا كتلاحظوا المؤشر ديال الدينامومتر راه في 2 نيوتن. إذن بالنسبة للسؤال الأول donner les caractéristiques de la force F. بالنسبة ل B en choisissant une échelle convenable représenter la force F. غنحاولو نصايبو هاد الجوج. إذن هنا بالنسبة les caractéristiques de la force F qui exerce le dynamomètre sur la pomme, il y a le point d'application, c'est le point A. La ligne d'action, بالنسبة la ligne d'action نقدرو مثلا نعطيو واحد لو بوان هنايا مثلا B. إذا نقول la ligne d'action c'est la droite AB. بالنسبة للسونس، إذا بالنسبة للسونس نقولو الدينامومتر كيطلع لينا هاديك لا بوم إلى الأعلى، يعني للسونس غنقولو دو A vers le haut ولا دو A vers B بحال بحال. بالنسبة للانتونسيتي راه عطاونا المؤشر هنا، المؤشر عطانا 2 نيوتن. فوالا لي كاركتيرستيك ديال الفورس اف. دابا ليشيل غناخدو مثلا 1 سنتيمتر بو 2 نيوتن. إذا 1 سنتيمتر بو 2 نيوتن، إذا حنا عندنا 2 نيوتن، إذا نخدمو ب 2 سنتيمتر. غنبداو من أ، نحاولو نديرو النص كولور، نبقاو طالعين تنلقاو 2 سنتيمتر، نديرو اف. Voilà la représentation de la force F. بالنسبة à la deuxième question, une deuxième force notée P هي ديال la Terre, la force exercée par la Terre sur la pomme a pour point d'application le point G. ها هي ما هي واضحة هي هنا، هي هاد البلاصة، هي le centre de gravité أو مركز الثقل هذيك التفاحة. إذن qui permet de maintenir la pomme en équilibre، يعني la pomme il est en équilibre، يعني في حالة توازن. إذن déterminer les caractéristiques de la force P en justifiant la réponse. إذن هنا بغينا مميزات القوة P و représenter avec la même échelle la force P. On va la faire. إذا الكاركتيرستيك de la force P point d'application هي le point هنايا نسموها G centre de gravité. La ligne d'action هي AB ولا AG هي la droite libretto، نقولو AG مثلا. Le sens de G vers le bas خاص تكون العكس. علاش؟ لأن قلنا هاد لا بوم نديرو هنا لا بوم en équilibre soumis à deux forces. شنو هاد لي فورس؟ كاينة اف ديال الدينامومتر وكاينة بي ديال لا تير. إذا اش خاص يكون عندهم؟ يكون عندهم نفس لا لين ندير واحد اللون آخر، خاص يكون عندهم نفس لا لين داكسيون. droite A B ligne d'action droite A B بحال A G. خاص يكون عندهم
le sens contraire. هنا عندنا de A vers le haut وهنا عندنا de G vers le bas. يعني هما le sens contraire. خاص تكون عندهم نفس l'intensité. إذا l'intensité هنايا هادي ديال F قلنا 2 نيوتن. هنا غتكون P تيكال 2 نيوتن تاعي. علاش؟ لأنه اون إكيليبر. لأنه لا بوم اون إكيليبر. إذا اش بقى لينا الرسمو لا ريبريزونطاسيون. إذا غنجو لهنا ونحاولو من جي ونهبطو لتحت ونديرو 10 سنتيمتر، لأن هادي درنا فيها 10 سنتيمتر، هادي خصها تكون فيها 10 سنتيمتر. فوالا لا ريبريزونطاسيون بالنسبة لبي. فواغ فيغور. Allez à une autre